এটা କୋଉ ମେସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ମେକାନିକାଲ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛ କହିପାରିବ କହିବ ଦେଖିବା କୋଉ ମେସିନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଏଇଟା କୋଉ ମେସିନ୍ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏ ମେସିନ୍ଟା ଏ ଦୁଇଟା ମେସିନ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦୁଇଟା ମେସିନ୍ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଉପରୁ ତଳକୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ମେସିନ୍ର सेठी भी गोटे थुआ से मेसीन ये दुईटा मेसीन मेसीन दुईटा कौ कम कर मत ये मेसीन कौन कौन कम कर कमेंट रे मत कह मेसीन देख इलेक्ट्रिक चलू तेलर नुह इलेक्ट्रिक चलू केबल भी सकेट पड़ी केबल पड़ी इलेक्ट्रिक चलू।